Hili kag basket. Play score. Play score ganiha. Dong. Play score ganiha. Bay. Play score ganiha. Play score ganiha. Play score ganiha. Play score ganiha sir. Play score ganiha. 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 Play score ganiha bay. Alright, so hello and what's up mga kaakbay. So for today's video mga bay, mamimigay tayo ng libreng tubmas on the spot mga bay. Ngayon mismo mga bay. So yung mechanics mga bay so gagawin nating mechanic itong naganap na Game 1 ng NBA Finals, Boston Celtics versus Dallas Mavericks. So yung gagawin natin mga bay, or yung magiging mechanics natin mga bay, kung sino yung masisita natin mga bay na rider o random na tao na madadaanan natin na makapagbigay ng scores kanina matik mga bay, bibigyan natin ng tubmas. Panalo yung Boston Celtics. Wow na wow. Kasi Boston tayo mga bay. Boston tayo eh. Okay, kene. Boseng. Hili kag basket? Ha? Hili kag basket? Ha? Ganiha game 1 ba? Ha? Play score ganiha. Wala ko ka. Kita. Sige. Salamat. Ligo na mga bay. May hapon diha. Hilig kag NBA bas NBA? Hilig kag NBA? Basketball. Maybe. Oo. 5-2 magini ha Boston Dallas no? 5-2 gini ha. Boston Dallas. Play score. Wala. So, gana kag sticker sir oh. Naka-vlog ko sir. Kasi makatag ang score ba ganiha 2 ba? Salamat ah. Sige. Bay, hilig mo NBA bay? Hilig mo basket? Play score ganiha. Dallas ug Boston ba play score ganiha? Play score ganiha ba? Play score. Wala. Shout. Alright. Aro? Sige ro. Naka-vlog ko akong i-vlog ba o say play score ganiha ba? Makanag-anay pre tube mas ako. Oo. Shout out. Taga-asa mo? Si Silas College. Sige, puhon. Ere ko. Ege. Dong. Play score ganiha. Basket ba? Play score ganiha. Boston Dallas ba? Wala mo ba boss? Play score ganiha. Score. Basket ba? Ba? Ay, 200? 200? 200? Ay, ang lilig. Buwa rin po. Sorry. Puwa. Bay. Play score ganiha. Ay, huwag tanaw. Ginto ron? Game 1. Huwag tanaw. Sige mo karon, sige mo taga. Oo. Kano game 1? 200. Play score ganiha dong. Play score ganiha. Karon game 1 ron. Sa kuan? Oh. Dallas sa kuan? Play score. Kuan.
Teka lang. Okay. Naka-vlog man good ko. Yeah, ang makat-answer sa ako ang pakulo, na free nga ako nga kuan ba, merch ba? Oh. Hasta siya nga. It's merch daw. Aray ko. Aray. Pili score ganiha. Pili score ganiha. Pili score. Game 1 ba? Game 1. Wala dai. Salamat ha. Bye. Play score ganiha. Play score ganiha. Score ba? Play score. Lagi ta. Play score ganiha sir. Play score ganiha. Game 1 ba? Game 1. Boston. Akin aw. Salamat. Bye. Play score ganiha. Play score ganiha. Ha? Pila man? Pila? 189. Oh. Dara. Oh. Ako lo na. Oh, sticker. Kasi nga mo? Alvin. Oh, sticker. Pakapin. Ayan mo. Oh, ang score ganiha. Play score ganiha. Arat. Ari ko. Ari ko. Oh, siya. Ay, sama. Play score ganiha. Score ba? Pila gini? Pila? Wala dia. Ay, hore. Play score ganiha. Ay, wala mo dia gini ni. Ako content na premium. Ari mo na dua. Ari ko. Shout out. Are. Ilamat. Play score ganiha. Score ba? Oh. Wala. Ay sayang. Mga tao kog merch god. Matag answer ba? Wala ka answer. Sige, ilamat. Bye. Play score ganiha. Ha? Oh. Alright. Hindi, makatubag ba na ito ihatag? Nag-vlog ko po sing. Okay na, ka-vlog ko. Okay. Ayos tigero. Cancel ka na ko ihatag mo. Sige. Ari ko po sing. Sige. Boseng. Play score ganiha. Basket. Ha? Okay ba? Salamat. Boseng. Play score ganiha. Score ba? Ganiha. Boston. Basket ba? Game 1. Salamat. Dong. Bye. Play score ganiha. Okay ta. Salamat. Bye. Play score ganiha. Boston Dallas ba? Play score ganiha. Okay ta. 5 minutes later. Nalingaw ko mabay. Play score ganiha. Nabot na lang ta sa mua. Wala ta naka-continue sa maong content kay gikapoy ko mga bay. So kana na lang siguro mga bay. See you sa game to na pod. Okay? Kana lang and peace out. Audio Jungle.